नमस्कार दर्शक बंधु। आज सोनिया सीरियल आपण मैंने देखा पाइबे सेठी विवेक अजीब अजीब बिहेव करुवे। सोनिया से सब देखिके बहुत आश्चर्य थे। आपर सोनिया मन मैंने भावुवे मत विवेक बाबू सहित कथा पड़ो से एमती कहीं व्यवहार करमती व्यवहार करमती से निज विषय किसी भी जानी ना। तापर सोनिया बाहरी थे से विवेक सहित कथापी से बुलबुल आसवे कहे सोनिया तू कौन मो पुअर एत क्षति करके शांति हेलुनि जो पुणी क्षति करने बाहर ना कौन। सोनिया कहे नाई मम्मी मुझे नुह मु तो बस सहित कथा चाहूँगी से कहीं अजीब बिहेव करुँच। से बुलबुल कहे बा सोनिया बा जे पर्यंत मो पुओ तोर परम भक्त साजिकी सब भूल को तोर अणदेखा करुला से पर्यंत सब ठीक थिला किंतु एबे ता निरीहताटा पर को टिके हटई देकी तते दीपद शुणेदेला ओ सेते बेलू तते से बदलला भाई देखा जाउछि नहीं। आउ चुपचाप झाड़ू नहीं कि जा आउ छात सफा कर मो पुओ ठारो तू दूरे की रह। एपटे बुलबुल पुओ सोनिया कहे किंतु मम्मी तते कहले ना जा बोले भावे कहे सोनिया ना इाड़ू साड़ू कहीं मुंडा खराब करदे से जो अवस्था हो मो पु तो घर को फेरी ना से जमी खाऊ खाऊ जमी पिंधुचे खाऊ पिंधु मत कि फरक पड़ोनी। गुड़िया बसवे से कल आसपर गुड़िया कहे ये भी कहीं तो नहांती मु जाऊँगी कल रिसीव करदेवी आते से कल रिसीव करेंगे आ कहे आर जन लोक कह कि अरे आमको गोटे फोन मिली से लोक बहुत सीरीयस कंडीशन अच्छा। गुड़िया कहे कौ लोक आप क्या कथा कहते से लोक कह कि तुम गोटे बड़ लोक को फोन दियो माँ आपर से सुगंधा आसवे कहे गुड़िया ते फोन रिसीव करवा यहाँ बहुत खराब कथा आपर गुड़िया कहे ये कहीं नथिले तो मुझे फोन रिसीव करदे। सुगंधा कहे कि कथा ना मु कथा हो तू जा तो कम कर आपर से कल कथा कहे ठीक अच्छे मुझे आसूची आपर से डरी जे आपर गुड़िया कहे आंटी क्या फोन थी। सुगंधा कहे रंग नंबर थी तो होमवर्क कर ठीक अच्छे से सोनिया आसिक घर सजाड़े। एपटे विवेक कहे अरे ये चौधरी परिवारटा खाली ना को बड़ आउ ना कम छोट छोट अरे ये कौन एसी लगी बढ़िया आपर लाइन पड़ेब कहे अरे ये गोटे किसी भी सिस्टम ना इनवर्टर गोटे रखी ना छाड़ आपर एपटे विकास कहते एत हठात केमती लाइन पड़ेगा अरे समस्त कि आमर जाके देखे। सुगंधा फोन करके से नंबर को से लोक को डाके आपर से लोक पचारे से कौटी अच्छा से लोक कहे देखो मैडम आप आगे चिन्हट तो कर दिंतु जिनस देखिए ये पर्स ये वॉच आ से सब देखिए सुगंधा विवेक कथा भावुवे आ डरी जाइए कहे मैडम यहाँ आप चिन्ह पर्यंत सुगंधा कहे सुगंधा विवेक कथा पचारे आपर कहे से भितर अच्छा सुगंधा जाकि देखिए कहे विवेक हाथ रू पर्स खसी पड़ो से पूरा आश्चर्य होपटे विवेक कहे अरे विवेक भाया लोक देखा जाऊ जे से कह कि अरे ये मत बहुत गरम हो जापटे घर लोक लाइन नथिबे बोली भारी अस्तव्यस्त होते विवेक बापा कहे अरे तू सियाड़े कड़े जाऊँ इे आस देखू कौन है लाइन डैड मुझे बहुत टायर्ड अच्छी मुझे रूम रे रेस्ट ने सब शुणिकी से बुलबुल देवी पूरा रागी जाइए आपर से चली आसवे आएपटे विवेक कहते ना ना आउ घर आउ ना गरम जमा संभाबनी मु पारिनी आपर कहे एबे तो कहीं ना ए तो अंधार हो मत मास्क काटदेले किसी असुविधा हेनी ना एत गरम रे आइसक्रीम भाया पूरा तरले जीवे। विवेक चौधरी नाटा बहुत बड़ पाइचु ना आपर से मास्क खोलीदब सेपटे विवेक मास्क पिंधा लोक कह अरे ये विवेक मास्क पिंधिक मो मुंड खराब हो गलानी अरे गाँव में तो करेन्ट जाऊँगी धनी घर लोकंर भी करेन्ट से कहे ते सावधान हो चलवा पड़ो रूपम एकदम सावधान तू आज पर कि देखिए केमती कन्फ्यूज हो गलु भाग्य भल से गुड़िया ठिया ना तो घर लोक तो गुड़ी बन कि तो उड़े दे था फास्ट डे फास्ट शो रु क्लाइमैक्स ये था तोर। रूपम कहे विवेक मु तुमको हृदय बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँगी कहीं तुम मत अभिनयर सुजोग मिलला थैंक यू सो मच विवेक भगवान तुम आत्मा को शांति दिंतु। एपटे सुगंधा विवेक को देखिक डरी जी कहे ये तुमको कौट मिले से लोक कहे कि ये नराज ब्रिज तले पड़ा आ तार निश्वास चलुला आम देखिक नहीं आसलु आपर सुगंधा से कथा शुणिक पूरा डरे जी आपर से लोक कहे डॉक्टर कहले कि विपद ना कि ये कोमा को चली जाती
ଆଉ ତାପରେ ସୁଗନ୍ଧା କହିବେ କ'ଣ କରିବି, ବିବେକକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ନା ନକଲି ବିବେକକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି ଯେଉଁ ତାକୁ ଟିକେ ରହିବାକୁ ଦେବି। ତାକୁ ବିବେକର ଯଦି ହୋସ୍ ବାହାରିଯିବ, ହୋସ୍ ଆସିଗଲେ ତ ମୋତେ ପୁରା ବାହାର କରିଦେବେ ଘରୁ ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 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 ତ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସେ ସୁନେନାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା। ଏପଟେ ସୁନେନା ଆସିଥିବେ, କହିବେ ବିବେକ ବାବୁଙ୍କ ରୁମ୍ ବି ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆସିକି ଯେମିତି ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆଭାସ ହେଇଯାଇଥିବ ସୁନେନା ଆସୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମାସ୍କଟା ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ। ସୁନେନା ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବେ, କହିବେ ବିବେକ ବାବୁ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ସେ ମାସ୍କଟା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ସେଠି ସେ ରୂପମ ଭାବିବ କି ଆରେ ସେ ମାସ୍କଟା ଦେଖିଦେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ମୋତେ ତ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି ସୁନେନା ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟାକେଟଟା ଉଠିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ବାଥରୁମ୍ ଯାଇକି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିକି କହିବେ କି ଆରେ ସେଠି କିଏ। ତାପରେ ସେଠି ସୁନେନା କହିବେ ବିବେକ ବାବୁ ମୁଁ। ଆରେ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛ। ସୁନେନା କହିବେ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲଗାଇ ସରିଯାଇଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠୁ ପଳାଅ। ଆଉ ତାପରେ ସୁନେନା କହିବେ ବିବେକ ବାବୁ ତ କଥାରେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ବିବେକ ବାବୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସେ କଥା ଅଛି। କ'ଣ କଥା ଅଛି। ତୁମେ ସେଦିନ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଆର ବାର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ମନା କାହିଁକି କଲ, କ'ଣ ଏମିତି କେକ୍ରେ ମିଶିଥିଲା କି ମୋତେ ମନା କଲ। ରୂପମ କହିବ କେଉଁ କେକ୍, କେମିତିଆ କେକ୍, ମୁଁ ଏବେ ୟାକୁ କ'ଣ କହିବି। ସୁନେନା କହିବେ ବିବେକ ବାବୁ ମୋ କଥା ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଛ ତ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ବିବେକ କହିବେ ସୁନେନା ସେ କେକ୍ରେ ମାଛି ଉଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ମନା କଲି କେକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ସୁନେନା କହିବେ ବିବେକ ବାବୁ ଯଦି ଏତିକି କଥା ଥିଲା ତାହେଲେ ସେଦିନ ବି ମୋତେ ଜଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ କେକ୍ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ବିବେକ କହିବେ ସୁନେନା ଏମିତିରେ ମୁଁ ଇରିଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି ସକାଳୁ, ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ପାଏ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ଆଉ ଇରିଟେଟ୍ କରନି। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ସୁନେନା କହିବେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବିବେକ ବାବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏପଟେ ସୁଗନ୍ଧା ସୁପାରି ଦେଇଦେବେ, କହିବେ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଆଠୁ ଫୋନ୍ ନେଇଗଲି, ନହେଲେ ବିବେକ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କଥା ସବୁ ଘର ଲୋକ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ବିବେକ ବାବୁ ସହିତ ମୋ ଖେଳ ବି ଶେଷ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏପଟେ ରୂପମ କହୁଥିବ ଭଲ ହେଲା ସେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେ। ଏପଟେ ସେ ଲୋକ ବିବେକର ମାସ୍କ ଲଗାଉଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ଠିକ୍ ଲଗାଇ ସାରିଥିବ ତ ସୁନେନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ ଡରିଯିବେ। ସୁନେନା କହିବେ ବିବେକ ବାବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡରାଇବାକୁ ଆସିନଥିଲି, ବାପା ତଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତଳକୁ ଆସ ବାପା କ'ଣ କଥା ହେବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ବିବେକ କହିବେ କିଛି କହୁନଥିବେ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ସୁଗନ୍ଧାଙ୍କ ଫୋନ୍, କହିବେ ତୁମେ ଆସ ମୋତେ ଦେଖା କର। ଆଉ ତାପରେ କହିବେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ପଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସିଲେ କଥା ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ସୁନେନା କହିବେ ତୁମେ ଯେବେଠୁ ଆସିଛ ତୁମ ବ୍ୟବହାର। ଆଉ ତାପରେ କହିବେ ମନା କଲି ନା ଏବେ କଥା ହେଇପାରିବିନି ବୋଲି, ତୁମକୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ସେ ଚାଲିଯିବେ। ସୁନେନା କହିବେ ବିବେକ ବାବୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କେବେ ବି ବିହେଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ମୋତେ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଏପଟେ ସୁଗନ୍ଧା ସେଠି ସେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଲୋକଟାଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ଆଣିବ, କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲିଣି ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ଆସୁଛ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ବିବେକ କହିବେ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ସୁନେନା ସିନା ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆସିବି। ବିବେକ ବାବୁ ତୁମେ ସେମିତି କାହିଁ କଲ, ବିବେକ ବାବୁ ଏମିତି କାହିଁ କଲ, ଓହୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ସେ ସୁନେନା ବିବେକର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ପିଛା ଜମା ଛାଡ଼ୁନି। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ସୁଗନ୍ଧା କହିବେ ସେ ମାଛିକୁ ଘରୁ ବାହାରୁ ଫୋପାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବେକ ବନେଇଛି। ଏପଟେ ସୁନେନା ଆସୁଥିବେ, ଆଉ ସୁନେନା କହୁଥିବେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେ ଗୁଡ଼ିଆ ତା ହୋମୱାର୍କ କରିଛି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଲବୁଲ ତାଙ୍କୁ ରାଗିକି ଡାକିବେ ସୁନେନା କାମରେ ଟିକେ ଆଗେ ହାତ ଲଗା ଯା।